Assalamualaikum مولانا الشيخ، كيف الحال؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مولانا. أنا منذ دقائق موجود. نعم، أعتذر يعني ممكن لا ربما بأس. اللغة إندونيسية أولا. Nah, تفضل بسم الله. baik para hadirin sekalian, insya Allah kita mulakan ya, launching dari beberapa daurah program Ruang Quran Indonesia. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Summa amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzilah. Ahlan wa sahlan, saya ucapkan pada para hadirin yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri launching dan pembukaan daurah dari daurah-daurah yang akan diselenggarakan oleh Ruang Quran Indonesia. Di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama, saya akan mengenalkan terkait dengan Ruang Quran Indonesia itu sendiri. Mungkin sudah pada mendapati di grup baik yang ikhwan maupun akhwat bahwasanya Ruang Al-Quran ini adalah tempat pendidikan Al-Quran bersanad dan berbasis rumah dengan kurikulum lengkap. Nah, apa saja kurikulumnya? Yaitu kurikulumnya yang pertama ada di sini tahsin Al-Quran, lalu kemudian tahfiz Al-Quran, dan juga tahfiz qiraat bersanad, kemudian adab membaca dan menghafal Al-Quran, kemudian ada ilmu tajwid, ilmu qiraat, bahasa Arab, Al-Quran, kemudian ada i'rab Al-Quran, kemudian ada kaidah tadabbur Al-Quran, kemudian ada ulumul Quran, kaidah tafsir, tafsir ayat ahkam, dan yang sekarang ini akan kita laksanakan adalah tadabbur ayat-ayat pilihan dari Al-Quran, ya, atau bagaimana kita mentadabburi Al-Quran. Itu kurikulum dari Ruang Quran Indonesia, yang dimana nantinya dari setiap kurikulum tersebut akan ada follow up dan akan ada kelas umumnya juga seperti daurah, dan juga kemungkinan akan kita kemas di media sosial kita, baik itu Instagram, Facebook, maupun YouTube. Silakan di follow bagi yang belum memfollow media sosial kita. Dan diberitahukan kepada para peserta sekalian bahwasanya daurah umum ini terbuka untuk umum dan gratis. Nah, adapun program-program khusus atau lanjutan dari daurah-daurah nantinya ini itu akan memiliki kriteria-kriteria dan syarat-syaratnya yang akan diberitahukan nanti. Itu poin pertama, yaitu pengenalan terkait dengan Ruang Al-Quran ini. Kemudian poin yang kedua yang ingin saya sampaikan, yaitu adalah urgensi mempelajari Al-Quran. Tidak ada motivasi ataupun dorongan yang lebih kuat dan yang lebih mulia untuk kita mempelajari Al-Quran selain sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Beliau berkata, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Jadi untuk kita menjadi manusia yang baik, dalam Islam sangat banyak sekali jalan untuk menempuh dan mendapatkan kebaikan. Hanya saja dalam hadis ini disebutkan bahwa salah satu cara atau jalan untuk menempuh mendapatkan kebaikan adalah dengan mengajar Al-Quran dan mempelajarinya. Dari sini kita bisa memahami bagaimana sangat amat pentingnya Al-Quran itu sendiri. Ditambah lagi Al-Quran itu adalah sebagai
pedoman hidup kita. Kemudian sebagai kunci keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Dan juga tidak berlebihan kalau saya katakan bahwasanya semua ilmu yang ada di agama Islam bersumber dari Al-Quran itu sendiri. Baik ilmu bahasa, ilmu tafsir, ilmu fikih, dan ilmu-ilmu yang lainnya. Semuanya bersumber, bermuara dari kitabullah Al-Quranul Karim. Lalu kemudian beberapa pesan yang sering saya dapati dari guru-guru kami, yaitu pada saat kita memulai suatu pembelajaran, maka guru kami senantiasa memesankan, mulailah pembelajaran tersebut dengan mempelajari Al-Quran. Tatkala kamu mulai suatu pembelajaran dengan mempelajari Al-Quran, maka semua ilmu yang akan kamu pelajari menjadi mudah. Karena ilmu-ilmu tadi bermuara kepada Al-Quran dan berinduk kepada Al-Quran. Nah, oleh karena itu, untuk kemurnian aslian Al-Quran ini dari perubahan pemalsuan, para ulama sangat memperhatikan yang namanya aspek sanad. Dan ini yang menjadi poin bahasan saya ketiga, terkait urgensinya sanad di dalam Al-Quran. Memang betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Di antaranya adalah bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW langsung dijamin penjagaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad SAW. Dan juga untuk menambah penjagaan Al-Quran dari pemalsuan, maka disinilah pentingnya ada sanad ya, atau rantai keilmuan yang bersambung sampai ke Nabi Muhammad SAW. Maka dalam hal ini Imam Abdullah ibnu Mubarak berkata, al-isnadu minad-din, laulal isnad laqala man sya'a ma sya'. Imam Ibnu Mubarak berkata bahwasanya sanad atau rantai keilmuan itu merupakan keistimewaan dari agama Islam. Kalaulah bukan karena sanad atau rantai keilmuan ini, maka orang itu akan berbicara apa yang ia mau, tanpa mempertimbangkan kebenaran dan juga keaslian dari apa yang dibicarakan. Oleh karena itu kita bisa memahami dari sini, dari perkataannya Imam Abdullah ibnu Mubarak atas pentingnya sanad ya. Terlebih lagi sanad ini merupakan sebuah amanah keilmuan yang dimana kita harus menjaganya benar-benar dengan syarat-syaratnya yang muktabar. Nah, oleh karena itu saya pesankan bagi para hadirin yang hadir di sini dan ketika ingin mendalami Al-Quran, mempelajari Al-Quran, yang pertama jangan kalian jadikan sanad sebagai motivasi, karena itu akan bisa mengacaukan pembelajaran kalian atas Al-Quran itu. Jadikanlah niat kalian itu ikhlas ingin mempelajari Al-Quran, bukan untuk mencari sanad. Nah, itu poin ketiga yang ingin saya sampaikan, dan poin terakhir ya yang saya sampaikan sebelum kita mulai daurah ini adalah terkait apabila seorang telah menghafal Al-Quran, pastinya dia memiliki tanggung jawab. Nah, tanggung jawab orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengamalkannya itu sangat amatlah besar. Di mana di situ di dalam hadis dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki keluarga. Bukan berarti keluarga seperti halnya kerabat layaknya hubungan anak dan ayah ya. Tapi dalam hal ini para ahli Quran, orang-orang yang telah mempelajari Al-Quran disebut sebagai Allah Subhanahu wa taala ahlullahi wa khassatuh. Disebut sebagai rasul, disebut oleh Rasul sebagai ahlullahi wa khassatuh. Keluarganya Allah Subhanahu wa taala dan kerabatnya. Maka ini merupakan sebuah kemuliaan yang dibaliknya juga ada tanggung jawab yang sangat besar. Karena ketika kita sudah memahami Al-Quran, kita dituntut untuk membacanya dan tidak melupakannya, kemudian mempelajarinya dan mengamalkannya, dan juga mengajarkan serta mendakwahkan apa yang
dalam Al-Quran tersebut hingga diterapkan di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama mengikhlaskan niat kita untuk mempelajari Al-Quran dan mengorbankan umur kita untuk mempelajari Al-Quran. Nah, insya Allah itu saja mukaddimah atau pembukaan dari saya. Dan sebagai yang terakhir, bahwasanya nanti dalam satu pekan ke depan ini akan dibuka 4 daurah umum. Yang pertama yaitu adalah daurah tentang tadabbur Al-Quran yang dilaksanakan pada sore hari ini atau malam hari ini di waktu Indonesia. Kemudian yang kedua adalah daurah tentang Al-Fatihah yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu dan juga Ahad. Kemudian yang ketiga ada daurah ilmu qiraat. Dan yang keempat terakhir daurah tentang motivasi membaca Al-Quran. Demikian, insya Allah akan kita mulakan dengan daurah bersama Dr. Aiman Amin dengan judul Kaifa Natadabbar Al-Quran. Assalamualaikum Maulana Al-Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Maulana. Insyaallah nabda. أبدأ. نعم إن شاء الله تفضل الوقت لكم. إن شاء الله سأترجم جملة بجملة لأن جل الحاضرين غير ناطقين بالعربية. طب جميل يا عم مصري. طب مثلا لو حاجه مضمونه لو قلت لك مثلا الاستاذ لو قلت لك مثلا اي حاجه تكتب أبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لك يا رب أن أتممت علينا نعمة الإيمان بك وشرف الإسلام لك، وصلاة وسلاما على خير رسلك وصفوة أنبيائك وسيد عبادك محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد. فشكر الله لكم ولحبيبنا المترجم، هذا المترجم العظيم الذي صاحبني في كثير من الأماكن للترجمة في إندونيسيا، جزاه الله خيرا. وشكري لأخي الحبيب الأستاذ ريان مدير معهد خادم السنة، ولكل القائمين على هذا العمل، وأسأل الله أن يجزي الجميع خيرا عما قدموا. وأعلم أن هناك جنودا مجهولين خلف هذا المكان، فأقدم لهم الشكر والتحية. نعم تفضل يا شيخ. Ya, berikut tadi adalah pembukaan dari Dr. Aiman, bahwasanya beliau ingin mengucapkan terima kasih pada para penyelenggara daurah ini karena telah memberikan ruang pada Dr. Aiman untuk membagikan ilmunya kepada kita dan juga orang-orang yang berada di balik layar yang tidak bisa disebutkan satu persatu, maka semua itu diberikan ucapan terima kasih oleh Dr. Aiman. Tafadhol, Dr. نعم مولانا تفضل. نعم يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتدبر القرآن الكريم، التدبر لو ننظر لمادة تدبر، تدبر الأمر، ومنه الدبر المؤخرة. التدبر هو النظر في الشيء لمعرفة نتائجه، النظر في الشيء لمعرفة نتائجه. فالتدبر هو التأمل بحيث لا تقف عند ظاهر الآيات، بل تغوص في أعماقها وتتأمل أسرارها. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالقلب له قفل، ومهمتك
أن تمتلك مفتاح لهذا الكفر. إذا التدبر هو التأمل بحيث لا نقف على ظاهر الآيات وإنما نغوص في معانيها. نعم. Ya, jadi bahwasanya tadabbur secara bahasa berasal dari kata tadabbaro ya tadabbaru tadabburon, atau juga dikenal dengan ta'amul. Tadabbur dan ta'amul itu memiliki makna yang sama. Apa itu tadabbur? Yaitu melihat sesuatu untuk mengetahui hasilnya. Tidak hanya cukup melihat secara luarnya saja, tapi kita juga harus mendalaminya dan juga mengetahui rahasia-rahasia di balik ayat Al-Qur'an yang terdapat ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di Al-Qur'an. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Bahwasanya diumpamakan di sini hati itu memiliki lubang kunci. Maka dengan kita mentadabburi Al-Qur'an, kita sudah memegang kunci dari hati tersebut sehingga kita bisa memahaminya lebih dalam lagi. Naam, tafadhol Maulana. Ma'ziratan as-saut lam yakhruj. صغير الصوت صغير. والآن كيف الحمد لله واضح. فالقرآن الكريم نحن نتدبره ونتأمله حتى نفقه معانيه ونفقه مراد الله، ماذا يريد الله من هذه الآية. فنحن لا نهتم بالألفاظ، نحن مطالبون أن نغوص في داخل هذه الآيات ونكتشف هذه الكنوز العظيمة ونفهم مراد الله وماذا يريد الله منا. فالقرآن ليس مجرد سرد وليس مجرد قراءة فقط، وإنما نحن نقرأ ونتدبر ونتأمل. فالمسلم يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى لأن هذا الكلام سيؤثر فيه ويؤثر في السلوك ويؤثر في الحياة حتى يصبح القرآن منهج حياة. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya memerintahkan kita untuk mentadabbur Al-Qur'an. Bimakna bukan hanya kita sebatas membacanya setiap hari, hanya mencukupkan baca, tapi juga kita perlu untuk merenungi makna-maknanya dan menggali lagi dalam apa yang dikandung dari makna-makna ayat tersebut. Kita tidak cukupkan dengan membaca Al-Qur'an, tapi juga kita dalami maknanya. Naam, tafadhol Ustaz. فالقرآن الكريم روح ليس مجرد أوراق. لا يوجد مصحف قريب مني. القرآن الكريم روح وليس مجرد ورق، لا، روح. والروح لها خاصيتان ولها صفتان. أولا الروح شفافة والشيء الشفاف لا يظهر. ثانيا الروح مصدر الحياة. إذن القرآن الكريم روح، والروح لها خاصيتان، أولا أنها شفافة، ثانيا أنها مصدر الحياة. فالأمر ليس بكثرة الختمات وعدد قراءة المصحف كم مرة. واحد يقول أنا أقرأ المصحف في الشهر 5 مرات أو 6 مرات أو 7 مرات. فالأمر ليس بكثرة الختمات هذه، وإنما الأمر بتدبر القرآن الكريم. اقرأ ولو قليلا لكن تدبر، واقرأ الآية أكثر من مرة. ممكن تقرأ الآية مرة، مرتين، 3، 4، 10. كلما سبحان الله كلما قرأت استفدت ودخلت في عمق الآيات. وخير الكتب إذا أعدت النظر فيه زادك في حسنه وأوقفك على حده. فتدبر القرآن الكريم أن نقرأ الآية أكثر من مرة بتدبر وبمعان حتى نفهم الرسائل القرآنية والإشارات الربانية والمعاني الإيمانية.
bahwasannya Al-Quran itu dia memiliki ruh ya, ruh. Jadi dia hidup, bukan berarti hidup seperti kita, tapi ini sebuah permisalan ya. Al-Quran ini memiliki ruh di dalamnya, dan juga adalah dua hal. Yang pertama jernih, kita tidak inderanya dengan mata kepala kosong. Bahwasanya makna dari ruh ini adalah sirul hayah, yaitu sebuah nyawa, kehidupan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Qur'an. Bukan kita hanya sebatas mencukupkan untuk membacanya saja. Dan juga al-ibrah atau bukan sebagai patokan atau tolak ukur, yaitu berapa kali kita khatam dan juga seberapa banyak kita membaca dari Al-Qur'an itu, berapa lembar. Bukan, itu bukan menjadi tolak ukur dalam Al-Qur'an, melainkan tolak ukur dalam Al-Qur'an adalah mentadabburinya dan memahami maknanya yang terkandung di dalamnya dan apa yang menjadi maksud dibalik dari ayat-ayat ini, serta apa itu pesan-pesan yang dikandung oleh ayat-ayat di dalam Al-Qur'an. Meskipun yang kita baca hanyalah sedikit. Begitu. Tafadhol Ustaz. مثلا عندما ننظر إلى قوله تعالى في كلمة الداعي، كلمة الداعي، القواعد العربية يعني بعض المتشددين يقولون كلمة الداعي إذا كانت معرفة بالألف واللام، يقولون كلمة الداعي إذا كانت معرفة بالألف واللام تثبت الياء، فيقولون جاء الداعي القاضي المحامي، وإذا تجردت من الألف واللام فيقولون جاء داعي. تمام. عندما نتأمل القرآن الكريم ننظر في كلمة الداعي، نشوف الله تعالى يقول وإذا سألك عبادي عني، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إيه؟ الداعي. الداعي كيف كتبت في القرآن؟ كتبت بدون ياء. يعني كلمة الداعي في القرآن مرة تأتي، أحيانا تأتي بالياء، وأحيانا تأتي وهي بالألف واللام. هي بالألف واللام، تأتي بالألف واللام. بالألف واللام الياء تثبت ولا تثبت. مثلا عندنا موضعان يقول الله سبحانه وتعالى يوم يدعو وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة إيه؟ الداعي. أجيب دعوة الداعي بدون ياء، بدون ياء. في سورة البقرة جاء بدون ياء، وتارة تأتي بالياء، تحذف الياء حالة السرعة، إذا كنت متعجلا تحذف الياء، هذا جائز نحويا. فهنا في مسألة الدعاء وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع. دعوة الداع لم تكتب بالياء دلالة على سرعة هذا الشخص وحاجته في الاستجابة السريعة من الله سبحانه وتعالى، فحذفت الياء من باب التخفيف ولسرعة الاستجابة المتوقعة إن شاء الله. فهذا إيه؟ موضع. والله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ فتولى عنهم، فتولى عنهم يوم يدعو إيه؟ فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر بدون ياء أيضا، لأن الأمر هنا فيه سرعة وفيه يعني يوم القيامة بعدها يقول إيه؟ مهطعين إلى الداع. هذا موضع ثالث، مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر. إذن هذه الموقفان الأخيران موقف الناس من الداعي أنهم يتبعونه بسرعة، فالموقف فيه سرعة، فلذلك حذفت الياء من كلمة الداعي من باب التخفيف، من باب التخفيف. لكن في الدنيا لما كانوا يتبعون الداعي قالوا إيه؟ يقول الله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له، وربنا يقول إيه؟ يا قومنا أجيبوا داعي الله. في الدنيا أيضا أجيبوا داعي الله، في الدعوة تحتاج إلى صبر، ولذلك تثبت الياء فيها. خلاصة القول كلمة الداعي بالألف واللام، يمكن أن أقول الداع أو الداعي، كلاهما صحيح. مواضعها في القرآن في مواضع السرعة والحاجة إلى الخفة واستجابة الدعاء حذفت الياء. أما في موضع الحياة والبطيئة الرتيبة التي لا تحتاج إلى سرعة تثبت الياء.
Nah, ya berikut ini ada sebuah contoh bagaimana kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat ad-da'i. Menurut ulama bahasa, kalimat ad-da'i ketika digabungkan dengan alif wal lam, maka ada kalanya dia di akhirnya ditulis ya, dan ada kalanya huruf ya tersebut dihapuskan. Maka kita ambil contoh bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, yaitu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Dalam surat Al-Baqarah ini kalimat ad-da'i ya yang didahului oleh alif lam kita dapati huruf ya-nya dihapuskan. Nah, ini ada tadabbur di sini ya. Kenapa huruf ya-nya ini dihapuskan? Yaitu sebagai bentuk takhfif ya, atau meringankan ucapan. Begitu juga kita pahami bahwasanya dari kalimat ad-da'i ini ada pesan yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita mentadabburi ayat tersebut, yaitu pesan itu adalah bahwasanya si hamba yang sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapati apa yang diinginkan, diharapkan, didoakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cepat terkabul. Nah, maka disinilah kemudian huruf nya itu dihapuskan. Uji budak awatad da'i idza da'an. Di firman Allah yang lainnya, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana orang-orang yang hidup di dunia mengikuti orang-orang yang zalim, maka di situ kita lihat yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Yauma yad'u da'i ila syai'in nukur. Nah, kita lihat di sini ketika kata ad-da'i, ketika kata ad-da'i dia konteksnya sedang membahas kehidupan dunia, maka di situ kita lihat kalimat tersebut terdapat huruf ya di belakangnya. Ya. Nah, maka sebuah bentuk contoh dari tadabbur di sini dari kalimat ad-da'i dari firman Allah Subhanahu wa taala, ujibu da'watad da'i idza da'an. Ketika huruf ya-nya tersebut dihapuskan, maka itu memiliki makna bahwasanya apa yang didoakan dan diharapkan oleh si hamba ini cepat didapatkan oleh hamba tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya apabila konteksnya berbicara pada kehidupan dunia, maka kalimat ad-da'i tersebut dituliskan di belakangnya huruf ya. Nah, itu salah satu contoh tadabbur dalam firman Allah Subhanahu wa taala di kalimat ad-da'i. Tafadhol Maulana. حاضر. Naam, tafadhol Ustaz. إن قراءة آية بتدبر خير من قراءة 5 مرات للقرآن بدون تدبر، لأن التأمل في القرآن الكريم يعني التحديق، أن تحدق، يعني تمسك مثلا هذا الشيء فهكذا، هذا هو التحديق. إن التأمل في القرآن هو التحديق وتحديق النظر في معاني القرآن الكريم والملاحظة الدقيقة العميقة لمعاني القرآن الكريم. فليس المقصود من القرآن هي القراءة السردية بإنزال التلاوة بمجرد القراءة فقط بدون فهم وبدون تأمل وبدون تدبر، لا، وإنما نزل القرآن من الله سبحانه وتعالى، نزل القرآن من أجل الفهم ومن أجل التدبر ومن أجل التأمل ومن أجل المعاني ومن أجل هذه الأسرار الموجودة في القرآن الكريم ومن أجل الملاحظة الدقيقة. شوف، القرآن الكريم يطلب منا
أفلا ينظرون إلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف ولت أفلا ينظرون إلى الإبل أفلا ينظرون. هذه دعوة إلى التأمل. أفلم يدبروا القول أفلم يدبروا القول. هذا قرآن. أفلم يدبروا القول. وقال الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا؟ ليدبروا آياته ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أفلم يدبروا القول إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون أي تفكرون يعني. نعم تفضل يا شيخ. Nah, ya bahwasanya di dalam Al-Quran juga banyak sekali ya ayat-ayat yang itu perlu untuk ditadaburi lagi maknanya untuk agar bisa kita lebih mendapatkan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat tersebut. Maka dari itu ya Allah Subhanahu wa taala memilih bahasa Arab sebagai bahasa yang diturunkan dengannya Al-Qur'an. Di mana kita tahu bahwasanya cakupan dari bahasa Arab ini sangatlah luas, baik itu dari segi kandungan lafaz dan juga maknanya. Seperti misalkan firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Qur'anan Arabiyyan, bahwasanya Al-Qur'an ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbahasa Arab. Nah, begitu juga terdapat ayat-ayat yang dimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bertadabbur. Maka ketika kita tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan pada kita. Afala ta'qilun. Apakah mereka ini para manusia yang dikaruniai akal tidak menggunakan akalnya untuk mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala? Fadhol Ustaz. As-saut Maulana ma'adziratan. إن تدبر القرآن الكريم يطلع العبد على معالم الخير ومعالم الشر وعلى طرقهما ويعرفه أسبابهما وثمرتهما. فإذا تدبرت القرآن يا عبد الله وجدت بين يديك إذا تدبرت القرآن وجدت بين يديك مفاتيح الخير وكنوز السعادة وتجد في قلبك الراحة النفسية والسعادة الحقيقية التي لا يمكن أن تشتريها بملايين الدولارات. ولذلك أهل الإيمان وأهل الطاعة يشعرون نجعلنا الله وإياكم منهم يا رب بعد العبادة وبعد الطاعة يشعرون براحة. تخيل أنك بعد أن تساعد مسكينا أو تزور مريضا وتدفع له ثمن الدواء أو تساعد طالب علم في دروسه أو تدفع له الأجرة أو تأخذ بيد أعمى لتعبر به الطريق أو تساعد امرأة عجوزا كأن تنظف لها البيت، تعمل أي عمل من أبواب الخير، بما تشعر؟ والله إنها سعادة. دائما بعد السعادة بعد الطاعة تشعر بسعادة. هذه السعادة والله لن نستطيع أن نشتريها بملايين الدولارات. نعم. Nah, ya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan hambanya untuk mentadaburi Al-Qur'an itu akan memperlihatkan pada seorang hamba tersebut apa itu kebenaran, apa itu kesenangan yang hakiki dan apa itu kesalahan dan apa itu kemaksiatan, sehingga terbentang dan tergambar oleh seorang hamba ini jalan-jalan menuju kebaikan, kebenaran, dan juga tergambar baginya juga jalan-jalan menuju jalan-jalan keburukan dan juga jalan-jalan kemaksiatan. Nah, oleh karena itu barang siapa yang mentadabburi Al-Qur'an dengan bijak, maka dia seakan-akan memegang kunci dari kebenaran tersebut, kunci dari kesenangan yang hakiki itu sendiri. Nah, dan juga ketika kita mentadabburi Al-Qur'an,
mengetahui maknanya, maka kita akan merasakan tenang, merasakan hidup ini sangat bermakna. Kita merasa tenang, merasa lega. Sama halnya ketika kita membantu kepada orang-orang yang membutuhkan, misal seperti bersedekah pada orang yang fakir, atau menyeberangkan orang buta ke seberang jalan, atau ketika kita membantu perempuan yang lansia, maka ketika kita melaksanakan sebuah ibadah kebaikan, pasti kita setelah itu akan merasakan ketenangan, kedamaian. Begitu juga ketika kita mentadaburi Al-Quran. Ketika kita mengetahui maknanya, maka kita akan merasakan ketenangan dan juga kedamaian di dalam diri kita. Namses. إن التأمل للقرآن الكريم والتدبر هذا التأمل يكون فيما ينفع. يعني إذا أردنا أن نتأمل القرآن فنحن نتأمل الأشياء التي تنفع أو فيما ينفع. ماذا نستفيد من هذا التدبر؟ يعني قد يفهم بعض الناس أن التدبر هو الوقوف على كل صغيرة وكبيرة والوقوف على الأسئلة المستفزة كما فعل اليهود. لا، هذا ليس تدبرا، هذا ليس تدبرا. فالله سبحانه وتعالى لما أمر اليهود قال لهم اذبحوا بقرة، هل من التدبر أن نقول ما لون البقرة وما طولها وماذا تأكل وماذا تشرب وما هذه التفاصيل؟ لا، هذا ليس تدبرا، هذا سوء أدب مع الله. لكن التدبر هو أن نتدبر الشيء الذي يفيد والذي ينفع، وليس للوقوف على الأسئلة المستفزة التي لا تنفع. فهذا شأن اليهود. فنحن نفرق بين ماذا نتدبر وماذا لا نتدبر. متى يكون ذلك تدبرا؟ عندما يخدم. نحن نقف على الألفاظ القرآنية والكلمات القرآنية والتركيب والجمل لا بأس، لكن أن نقف مثلا على يعني واحد يحكي لك قصة مثلا فتجد أن شخصا ترك القصة كلها ثم يسألك وهذا الصحابي ماذا كان يلبس في رجله؟ وماذا يعنيني أنا يلبس في رجله؟ يعني هذا أي تدبر في هذا؟ فالتدبر يكون في الشيء النافع الذي يفيد والذي نأخذ منه بثمرة. نعم يا شيخ. Ya. Nah, oleh karena itu ya, bahwasannya ketika kita mentadaburi Al-Quran, yang diperintahkan adalah mentadaburi hal-hal yang bermanfaat. Ya. Bukan setiap pertanyaan-pertanyaan atau setiap hal-hal kecil itu harus ditadaburi. Ya. Tapi kita mentadaburi atau mengkaji lagi lebih dalam makna yang terkandung di Al-Quran yang bermanfaat. Bukan jangan sampai menjadi seperti orang Yahudi ya, nauzubillah. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang Yahudi untuk menyembelih sapi, justru mereka malah banyak tanya. Nah, ini tidak bagus ya, yang dinamakan dengan su'ul adab, buruk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu kapan kita mentadaburi Al-Qur'an dan apa saja yang ditadaburi, yang perlu ditadaburi dalam Al-Qur'an. Misalkan seperti huruf-huruf di Al-Quran, kalimat-kalimat di Al-Quran, susunan-susunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, itu boleh kita tadaburi ya, menggunakan ilmu bahasa atau ilmu-ilmu yang lainnya yang itu bisa membantu untuk mentadaburi Al-Quran. Bukan kita misalkan seperti seorang yang sedang mengkisahkan sesuatu pada kita, tapi kita tidak perhatian dan malah menanya balik apa isi cerita tadi, apa isi kisah tersebut. Ya tidak. Oleh karena itu kita harus tahu kapan mentadaburinya dan mentadabur Al-Quran yang bermanfaat. Naam, Ustaz, tafadhol. إن الوليد ابن المغيرة وهو مشرك لما سمع القرآن الكريم من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ هو مشرك لكنه شهد شهادة حق للتاريخ كله. رجل مشرك لكن عربي وفصيح وبليغ وقوي جدا في اللغة العربية. لما سمع الوليد بن المغيرة القرآن الكريم ماذا قال؟ قال إن له لحلاوة. على القرآن الكريم إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر
وأسفله لمغدق وإنه ليحطم ما تحته وإنه ليعلو وما يعلى عليه. هذا قول الوليد بن المغيرة. ماذا يقصد الوليد بن المغيرة بهذا الكلام؟ أولا قال إن له لحلاوة. إن له لحلاوة، يعني القرآن الكريم حلو، ألفاظه حلوة، ألفاظه جذابة تريح النفس وتسعد القلب. هذا معنى إن له لحلاوة. طيب، وإن عليه لطلاوة. وإن عليه لطلاوة يعني القرآن الكريم محلى بألفاظ جميلة وأنغام رائعة متناسبة متناسقة. النغم القرآني، موسيقى الصوت القرآن الكريم جميلة. هذا معنى وإن عليه لطلاوة. لطلاوة. طيب، وإن أعلاه لمغدق وإن أعلاه لمثمر وأسفله لمغدق. يعني القرآن يشبه الشجرة، غصونها ممتلئة الثمار. طيب، وأسفله لمغدق، يعني جذور هذه الشجرة مستحكمة في الأرض، واسعة الانتشار في أعماق الأرض. وإنه لا يحطم ما تحته، يعني القرآن قوي يزلزل، يحطم ما تحته. وإنه لا يعلو، يعني القرآن فوق كل شيء ولا يعلى عليه. هذه شهادة مشرك عربي عندما سمع القرآن، بعض القرآن من رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام، وهو الوليد ابن المغيرة. نعم. Ya, kita bisa mengambil suatu kisah ya, yang ini dikisahkan bahwasanya Walid bin Mughirah atau lebih dikenal dengan ayahnya Khalid bin Walid. Ketika itu beliau pada kondisi musyrik, ya, tidak beriman pada Rasulullah SAW. Ya. Tapi coba bagaimana kita lihat reaksi Walid bin Mughirah yang notabene orang musyrik ketika mendengar Al-Quran. Reaksi dari Walid bin Mughirah ketika mendengar Al-Quran, ya, beliau bersaksi bahwasanya Al-Quran ini sebuah kalam yang hak, yang benar. Dan kesaksian beliau ini diperdengarkan pada orang-orang musyrik yang lainnya. Maka beliau berkata terhadap Al-Quran, ya, inna alaihi lahalawa. Nah, bahwasanya lafaz-lafaz yang terkandung dalam Al-Quran itu sungguh lafaz-lafaz yang mudah, manis, ya, menyejukkan hati ketika didengar. Ya. Kemudian wa innalahu latolawa. Dikatakan bahwasanya Al-Quran ini ketika kita mendengarnya itu sangat disukai oleh telinga. Ya. Seperti ibarat kata susunan musik, ya gitu ya. Itu sangat enak didengar di telinga, sangat tentram dan nyaman. Dan juga dikatakan Al-Quran ini ibaratnya suatu pohon, di mana bagian atas pohon ini dia bermekaran dan juga dipenuhi dengan buah-buahan, sedangkan bagian bawah pohon ini dia layaknya akar yang kokoh. Dan juga tidak sampai di situ, Walid bin Mughirah pun menambahkan bahwasanya Al-Quran ini adalah suatu hujjah atau argumen yang sangat kuat dan mengalahkan semua yang selain Al-Quran. Dan juga di akhir Walid bin Mughirah mengatakan Al-Qur'anu ya'lu wala yu'la alaih. Al-Quran ini adalah kitab yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi dari Al-Quran. Nah, tafadhol Ustaz. فالقرآن الكريم يعطيك معاني غير محدودة. إن عظمة القرآن وبلاغة القرآن وتدبر القرآن وتأمل القرآن أنه يعطي معاني غير محدودة. هذه المعاني ليست محددة، لا، يعطي معاني واسعة جدا إلى أبعد الحدود. القرآن يعطي معاني محدودة في كلمات محدودة. مرة أخرى، القرآن يعطي معاني غير محدودة في كلمات محدودة، يعني الكلمات محدودة والمعاني غير محدودة، وهذه عظمة القرآن الكريم. نعم. Nah, dan bukti dari keagungan Al-Quran, ya, bahwasanya kita bisa mendapati bagaimana Al-Quran ini mampu memberikan makna yang sangat luas, tidak terhitung.
hanya dengan menggunakan lafaz-lafaz yang tertentu. Tapi meski lafaznya ini tertentu dan terhitung, namun makna yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat luas dan tidak terhitung. Nah, tafadhol Ustaz. القرآن الكريم له أثر على كل الكائنات. قد أثر القرآن الكريم على النصارى، وقد أثر القرآن الكريم على الجن، وأثر القرآن الكريم على الجبال وعلى الجماد. أما تأثير القرآن الكريم على النصارى فقد تأثروا. قال تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. هذا أثر القرآن على النصارى. أما أثر القرآن على الجن فلما استمع الجن إلى القرآن الكريم قالوا: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا. ماذا قالوا الجن يعني؟ فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. سمعوا قرآنا عجبا. هذا أثر القرآن على الجن. أما أثر القرآن على أصحاب القلوب القاسية قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا أثر القرآن الكريم على النصارى أنهم دمعت أعينهم. أثر القرآن على الجن أنهم لم يتحملوا. أثر القرآن على الجبل يخشع. نعم. Nah, ya. Yang barusan ini adalah bahwasannya Al-Quran itu memberikan efek ya, pada seluruh yang ada di alam ini. Tidak hanya bagi orang Muslim saja, begitu juga bagi orang Nasrani. Apa efeknya Al-Quran pada orang-orang Nasrani? Kita bisa menyimak firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza sami'u ma unzila ila rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin." Orang-orang Nasrani ketika mereka mendengarkan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka apa efeknya? Mata-mata mereka mengeluarkan air mata ya. Mereka menangis. Dan mereka mengatakan ini adalah sebuah kebenaran. Al-Qur'an merupakan kitab kebenaran. Dan mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, amanna faktubna ma'asyahidin. Ya Allah, kami percaya pada Al-Quran ini dan jadikanlah kami merupakan orang-orang yang bersaksi dengan benar pada Al-Quran ini. Itu bagaimana efeknya Al-Quran pada orang-orang Nasrani. Sampai mereka menangis dan bersaksi dengan kesaksian yang hak. Dan juga tidak hanya terbatas pada golongan manusia, tapi Al-Quran pun juga memberikan efek pada golongan jin. Sebagaimana kita lihat di Quran surat Al-Jin, "Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada." Ketika jin ini mendengar, jin ini diutus ya, kemudian mereka mendengar Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah SAW, maka reaksi mereka apa? Ajabah. Mereka takjub, kaget. Kenapa? Karena Al-Quran ini yahdi ila rusydi. Al-Quran ini menunjukkan kepada hidayah, kebenaran. Maka sontak jin tersebut langsung fa'aman nabi walan nusyrika bi rabbina ahada. Langsung mengimani Al-Quran tersebut dan tidak akan mengkufur pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga efek Al-Quran ketika kepada orang-orang yang keras hatinya, maka apa yang dinampakkan pada mereka reaksinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal
la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Orang-orang yang hatinya keras, tidak beriman pada Allah dan Rasulnya, dan juga tidak beriman pada Al-Quran. Kalaulah mereka melihat bahwasanya Al-Quran ini diturunkan dari langit ke bumi melalui perantara gunung, diturunkan lewat gunung, maka mereka pasti akan ketakutan dan lari terbirit-birit. Itulah bagaimana efeknya Al-Quran pada seluruh yang ada di dalam kehidupan ini. Tafadhol, Ustaz. الفضل بن عياض وهو صحابي جليل قبل استقامته كان يقطع الطرق على الناس، كان يقطع الطرق على الناس. أي أحد يمر قف، هات الفلوس التي معك، يأخذ منه كل شيء. تمام. كان قاطع طريق الفضل بن عياض. وقد عشق فتاة، القاضي بن عياض عشق فتاة جارية، وذات ليلة كان يتسلق الجدران حتى يصل إليها، وأثناء تسلقه للجدران سمع قارئا يقرأ قوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فلما سمع قال: آن يا رب آن يا رب، ألم يأن للذين آمنوا، فقال: آن يا رب، بلى يا رب. فرجع وترك الجارية وقال: اللهم إني تبت إليك، وأصبح من كبار العباد والزهاد. تأثر بآية واحدة. نعم. Nah, ya di sini kita akan coba kita simak bersama ya kisah dari seorang sahabat Rasul bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad dahulunya adalah quta'ut thariq ya, atau orang yang suka begal ya, mencegah di tengah jalan, kemudian merampas harta orang. Dan juga di sisi lain Fudail bin Iyad ini memiliki wanita yang didambakannya. Suatu malam Fudail bin Iyad naik dinding untuk melihat pada wanita yang didambakan dirinya. Maka ketika beliau menaiki dindingnya, mendengar seorang yang sedang membaca Al-Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Alam ya'ninil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq" ila akhir ayat. Tidakkah orang-orang yang di dalam dirinya ada keimanan ketika mendengar Al-Quran ini dibacakan, hatinya menjadi tunduk. Ya. Dan karena yang diturunkan di dalam Al-Quran ini tidak lain adalah sebuah kebenaran. Maka sontak ketika Fudail mendengarkan ayat tersebut, maka ia mengurungkan niatnya untuk mengintip wanita dambaannya. Dan ia berkata, "Ya Rob, bahwasanya ini sudah waktunya aku untuk bertaubat." Sehingga beliau bertaubat dari perbuatan-perbuatannya dan menjadi salah seorang yang ahli ibadah. Nah, tafadhol Ustaz. قد يظن بعض الناس أن التدبر يعني التفسير، والتفسير يعني التدبر، والحقيقة التدبر مختلف عن التفسير. فالتفسير هو الكشف والبيان والوضوح وتوضيح المعاني من خلال قواعد التفسير المعروفة عند علماء التفسير. إذن التفسير معناه هو الكشف والتوضيح والبيان وكشف المعاني وتوضيح المعاني من خلال قواعد التفسير. قواعد التفسير المفسر يحتاج إلى اللغة العربية والنحو والصرف والبلاغة والى آخره. تمام؟ هذا هو التفسير. إذن التفسير مجرد كشف المعاني وبيان الكلمات وتوضيح الألفاظ من خلال قواعد التفسير. هذا هو معنى كلمة تفسير. فسر بمعنى كشف وبين.
طيب، التدبر، التدبر هو تأمل المعاني، تأمل وتحديق النظر والتركيز. هذا هو التدبر، هو تأمل المعاني والتفكر فيها وإدراك مغزى الآيات ومقاصد الآيات واستخراج الدلالات ومحاولة الوصول إلى مراد الله سبحانه وتعالى. هذا فرق. هناك فرق آخر، التفسير. التفسير يفيد القوة العلمية. التفسير يفيد القوة العلمية. أما التدبر فيفيد القوة العلمية والإيمانية والعملية. إذن التفسير يفيد القوة العلمية، المعلومات فقط. تفسير يعني معلومة. أما تدبر لا، معناها معلومة وإيمان وعمل وتطبيق. هذا هو معنى. إذن التدبر أو التدبير أو هذا التدبر أو التأمل أو التدبر مستوى أعلى من التفسير. التدبر مستوى أعلى من التفسير، لأن التفسير يفيد الجانب العلمي فقط أو القوة العلمية، أما التدبر يفيد القوة العلمية والقوة الإيمانية والقوة العملية. نعم. Nah, itu tadi adalah perbedaan antara tadabbur dan tafsir ya. Sebagian orang banyak mengira bahwasanya tadabbur dan tafsir itu adalah perihal yang sama. Padahal faktanya berbeda. Tafsir itu lebih dikenal dengan al-kashf wal bayan wa tawdihul ma'ani, ya. Yaitu kita menjabarkan, menjelaskan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Qur'an melalui kaidah-kaidah tafsir. Tentu untuk kaidah-kaidah tafsir ini kita memerlukan ilmu-ilmu lain seperti ilmu bahasa ya, dan juga ilmu-ilmu qawaid yang lainnya. Adapun tadabbur adalah kita ta'ammul ma'ani, kita memperhatikan makna dari apa yang dikandung oleh ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga tafakkur ya. Kita memikirkannya dan idrakul maqasid. Kita ingin memahami apa maksud yang terdapat di balik ayat Allah Subhanahu wa taala ini ya. Makanya di sini ada perbedaan aspek antara tafsir dan tadabbur. Kalau di tafsir itu hanya mengandung aspek keilmuan ya, aspek ilmiah. Ia hanya sebatas memberikan maklumat atas ayat ini apa, penjelasannya bagaimana. Berbeda halnya dengan tadabbur ya. Ia berada pada level yang lebih tinggi daripada tafsir ya. Karena selain memberikan aspek keilmuan, tadabbur juga memberikan aspek penguatan dalam iman kita ya. Sehingga itu akan merepresentasikannya dengan adanya amal ya. Atau ya, kita menerapkan apa yang dikandung oleh Al-Qur'an. Naam. Tafadhal Ustaz. تعالوا ناخذ بعض الأمثلة على هذا التدبر. طبعا القرآن الكريم كله تدبر، كله تدبر. لأن أنا فتحت المصحف عشوائي كده، صفحة عشوائية، كلام يحتاج إلى شرح كثير ومعاني عظيمة. والله كل كلمة أستطيع أن أقف عليها، كل كلمة هنا أقف أتحدث فيها ساعات. انظروا، أفتح المصحف. نفس الكلام. سبحان الله، نفس الكلام. انظروا إلى قوله تعالى. القرآن كله يحتاج إلى تدبر. الإنسان يعيش حياته كلها يتأمل ويتدبر في القرآن الكريم. ربنا يقول: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى
فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. عظمة. ويسألونك عن المحيض، يسألك الناس يا محمد عن المحيض. المحيض يعني الحيض. طيب المحيض لماذا لم يقل القرآن ويسألونك عن الحيض؟ الحيض مصدر حاض، تقول حاضت المرأة، حاض يحيض، حض، المصدر حيض. القرآن لم يقل ويسألونك عن الحيض، وإنما قال ويسألونك عن المحيض. لماذا جاءت المحيض هنا وليس الحيض؟ الحيض مصدر وهذا شيء واحد، أما المحيض فدلالته أوسع من المصدر. لماذا؟ لأن وزن مفعل محيض مفعل يصلح أن يكون مصدرا، يعني يمكن تقول حاض يحيض حض حيضا أو محيضا، فكلمة محيض مصدر وحيض أيضا مصدر. إذا محيض مشتركة مع الحيض في الدلالة على المصدرية، والمصدر هو أصل الشيء، أي أصل الحيض هو دم ينزل من المرأة في أيام معدودة. هذه هي دلالة المصدر. إذا كلمة محيض لها ثلاث دلالات. الدلالة الأولى دلالة المصدرية، أنها مصدر يعني بمعنى الحيض. الدلالة الثانية بمعنى اسم الزمان، أي زمن الحيض. الدلالة الثالثة اسم مكان وهو مكان الحيض. إذا كلمة محيض تأتي هنا لتدل على ثلاثة أشياء: إما الدلالة على المصدر بمعنى الحيض، وإما الدلالة على اسم الزمان أي زمن الحيض، وإما الدلالة على المكان أي مكان الحيض. إذا لا تتأتى هذه المعاني كلها إلا بالتأمل والتدبر والتحديق والتأمل والتركيز. ويسألونك عن المحيض، والله إن كان السؤال عن المصدر عن الحيض فجاء الجواب في قوله قل هو أذى. إذا هو أذى إجابة عن المصدر. طيب إن كان المراد بالمحيض هو مكان الحيض، إن كان السؤال عن المحيض بمعنى اسم المكان أي مكان الحيض، فجاء الجواب عن ذلك بقوله فاعتزلوا الزمان أو المكان. الزمان فقال فاعتزلوا النساء في المحيض، أي اعتزلوا النساء وقت الحيض. هذا هو اسم إيه؟ الزمان. وإن كان المراد بالمحيض اسم المكان مكان الحيض، يأتي الجواب في قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقربوا مكان الحيض حتى يطهرن إلا بعد طهارة، إلا بعد الطهارة. فإذا تطهرن فأتوهن يعني فجامعوهن من حيث أمركم الله، أي في موضع الولد الفرج يعني. نعم. إذا خلصت نعم. القول حتى أركز لك الأمر. أنا آسف. ويسألونك عن المحيض، جاءت كلمة المحيض وليس الحيض. لماذا؟ المحيض لها ثلاث دلالات: أولا المصدرية، ثانيا اسم الزمان، ثالثا اسم المكان. فإن كنت تسأل عن المحيض بمعنى الحيض المصدر قل هو أذى. إن كنت تسأل عن المكان فجاء الجواب ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي لا تقترب هذا المكان. إن كان المراد بالمحيض هو الزمان فجاء الجواب بقوله فاعتزلوا النساء في المحيض أي في وقت الحيض. نعم. هذا أبلغ من نعم الحيض. صحيح.
Ya, yang barusan ini ya sebuah contoh kita mentadabburi ayat ya. Bagaimana kita mentadabburi ayat seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid, qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhhun. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah." Maka kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakannya dalam surat Al-Baqarah, "Wa yas'alunaka 'anil mahid." Kalimat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat mahid, bukan kalimat haid. Nah, perhatikan perbedaan antara kalimat haid dan kalimat mahid. Dalam bahasa Arab, haid itu merupakan masdar dari fi'il hadho. Hadho haidon masdarnya. Dan masdar ini adalah asal dari suatu fi'il. Tapi yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat mahid. Nah, mahid ini dia cakupannya lebih luas, tidak hanya mencakup masdar. Kalimat mahid cakupannya ada 3. Yang pertama dia mencakup masdar, kemudian dia juga mencakup isim zaman atau isim yang menunjukkan waktu. Yang ketiga adalah isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Maka ketika mahid ini mengandung makna masdar yaitu haid, maka jawaban dari Allah Subhanahu wa taala apa? Qul huwa adza. Apa itu haid? Haid adalah adza, sebuah kotoran. Nah, itu jawaban. Kalau misalkan yang dimaksud dari kata mahid adalah masdar. Tapi misalkan kalau yang dimaksud dari kata mahid adalah isim zaman, yaitu isim yang menunjukkan atas waktu, maka jawabannya apa? Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita kalian, istri kalian, kapan? Semasa mereka sedang haid. Nah, dan apabila yang dimaksud dari kata mahid ini adalah isim makan, yaitu tempat, isim yang menunjukkan tempat, maka jawaban yang datang apa dari Allah Subhanahu wa taala? Wala taqrabuhunna hatta yadhhurun. Dan janganlah kalian mendekati tempat haid itu keluar dari perempuan. Sampai kapan? Sampai mereka bersuci. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika mereka sudah dalam kondisi sudah suci, maka datangilah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bentuk bagaimana kita mentadabburi ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Dari kalimat yang satu, mahid, bisa mengandung makna banyak ya. Tidak hanya bercukup dalam makna haid saja. Tafadhol Ustaz. حتى في هذه الآية في قوله تعالى ويسألونك عن المحيض، هذه الآية تشتمل على جملة من الآداب والأخلاق والتعفف في القول. يعني انظر مثلا قمة الأدب، والقرآن يعبر يقول إيه؟ واعتزلوا النساء، يعني لا تجامعهن. شوف اللفظة في غاية الأدب، فاعتزلوا النساء، الاعتزال. يعني أدت نفس المعنى بأسلوب رفيع المستوى، فاعتزلوا النساء. وأيضا انظر إلى قوله ولا تقربوهن، يعني لا تجامعهن، لكن قال ولا تقربوهن بأسلوب في قمة الأدب وقمة الرفعة. وقال فأتوهن أي فجامعهن، أيضا أسلوب في غاية الرفعة. وانظر إلى قوله من حيث أمركم الله، فأتوهن من حيث فأتوهن من حيث أمركم الله، أي الفرج. كيف يتحدث القرآن الكريم عن الفرج بأسلوب رفيع المستوى من الدرجة الأولى، فقال فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني غاية في الأدب وغاية في العرض. يعني تعرفون، أنا أتحدى أحدا من النصارى يمسك الإنجيل
ويجلس في المواصلات كما يفعل المسلم. المسلم يجلس في الطائرة أو في الحافلة أو في الميكروباص أو في أي مكان، يمسك المصحف فيكون أي صفحة كذا انظر فيقرأ: فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. افتح أي صفحة: خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا هي الصفحة والله: يوم Nah, تقلب وجوههم في النار يقول عظمة. لكن أحد من النصارى يمسك الإنجيل ويجلس يقرأ فيه؟ لا يمكن، لا يمكن، لأن الألفاظ فيها صراحة. وهذه كلمة قالتها امرأة نصرانية للقسيس، قالت لهم: أنا لا أستطيع أن أقرأ الإنجيل في المواصلات العامة كما يقرأ المسلم. فالمسلم يقرأ والمصحف كلام جميل، لكن عندهم في الألفاظ في ألفاظ عيب وألفاظ قبيحة. إذا القرآن الكريم يهتم بعرض الكلمات وعرض حتى العورات، حتى الجماع، حتى الفرج، وحتى جامع أو لا تجامع، في أسلوب رفيع المستوى، فيه تقدير واحترام للمرأة، وفيه تقدير للرجل، وفيه احترام للمجتمع، وفيه يعني تقدير للشهوات حفاظا على المجتمع وسلامة المجتمع. نعم. nah. Ya, dan juga di ayat yang sama, masih di ayat yang sama, yas'alunaka 'anil mahid. Nah, dari ayat ini pun juga kita bisa belajar adab dan akhlak bagaimana Al-Qur'an menyampaikan kandungan-kandungan maknanya dengan adab yang sangat-sangat tinggi dan mulia. Kita lihat ya, misalkan yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisa. Nah, di sini Al-Qur'an sangat memperhatikan adabnya ketika berbicara tentang sesuatu. Fa'tazilun nisa, yakni janganlah kalian menggauli istri-istri kalian. Tapi Al-Qur'an tidak mengatakannya secara sorohatan atau secara jelas, melainkan fa'tazilun nisa, hindarilah perempuan-perempuan kalian. Bukan jangan kalian jima perempuan-perempuannya. Nah, ini sebagai bentuk adab. Begitu juga fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ketika istri-istri kalian sudah suci, maka datangilah sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakni lakukanlah hubungan tersebut ya dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini kalau kita lihat Al-Qur'an sangat menjaga lafaz-lafaznya dari lafaz-lafaz yang buruk dan juga lafaz-lafaz yang aib, kotor gitu ya. Karena itu tentu tidak pantas untuk dicantumkan di dalam Al-Qur'an ya. Maka dari situ Al-Qur'an menggunakan lafaz-lafaz yang mengandung adab pada perempuan, baik pada laki-laki, begitupun juga pada syahwat. Dan tadi ada sedikit kisah ya, bahwasanya suatu ketika seorang Nasrani pernah ditantang untuk kemudian membaca kitabnya, Injil, pada saat mereka dalam kondisi bertransportasi, berada di transportasi. Itu kalau di Mesir ya, merupakan hal yang maklum, sangat banyak kita jumpai orang Muslim ya, itu ketika berada di transportasi mereka lebih memilih untuk menghabiskan waktunya dengan baca Al-Quran ketimbang hanya melihat ke sana dan kemari. Nah, tapi ketika orang Nasrani ini ditantang ya, untuk kemudian membaca kitabnya Injil dalam keadaan misalkan dia di transportasi, mereka mengatakan tidak sanggup. Kenapa? Karena di dalam kitabnya itu tidak sebagus adab yang terkandung dalam Al-Quran. Ada lafaz-lafaz yang kemudian mungkin konotasinya itu buruk, ya, mengandung aib. Ya. Berbeda halnya dengan Al-Quran yang sangat mengedepankan adab. Tafadhol. خطر في ذهني الآن تأمل أيضا، تأملته الآن لأول مرة مع أني قرأت
هذه الآية ملايين المرات، ويسألونك عن المحيط. وخطر في رأسي الآن لما كنت أنظر في الآية كثيرا، فجاء في رأسي هذا المعنى الجديد جاءني الآن، مع أني قرأت هذه الآية وشرحتها فسرتها قبل ذلك مرات ومرات، كل مرة نأتي بمعاني. شوف، والله جاءت في رأسي الآن، لم أقرأها لا في تفسير، ولكن أنا أخذتها باللغة. القرآن يقول إيه في نفس الآية؟ ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى إيه؟ يطهرن. يطهر. ولا تقربوهن حتى يطهرن. وزن يطهرن في الصرف العربي يطهرن، يفعلن. طهر فعل، يطهر يفعل. طيب شوف قال ايه؟ قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم قال فإذا تطهرن. لماذا لم يقل فإذا طهرنا؟ فإذا طهرنا، وإنما جاء إيه بوزن افتعال. تطهرنا أي تفعلنا. ففي الأول قال يطهرنا على وزن يطهر، وزن يفعل. والثاني تطهرنا في تضعيف، تفعلنا. فأتوهن. ففي وقت الإتيان الإسلام هنا والقرآن الكريم، يعني ما الفرق بين يطهرن ويتطهرن؟ من خلال الصرف العربي أجيب، من خلال الصرف العربي لا علاقة لي بالتفسير. أنا أتحدث في تدبر وأتحدث في لغة، كيف اللغة تخدم القرآن الكريم. أقول لو قلنا تطهر المرأة أو تطهر المرأة بمعنى كان عندها حيض ثم ارتفع الحيض لكنها لم تغتسل، يعني كزمن حيض انتهى خلاص، تمام. طب هل اغتسلت؟ لا. إذن هذا إيه؟ يطهرنا، هي الطهارة العادية، ارتفع الحيض دون اغتسال. أما تطهرنا في افتعال، في حدث، في حدث المرأة فعلت، دخلت واغتسلت وطهرت نفسها وأصبحت ما شاء الله ولبست أحسن الثياب، تهيئة للزوج. إذا نأخذ من هذا ملمح، إذا ارتفع الحيض لا يصح أدبيا أن تسلم المرأة نفسها لزوجها بهذه الحالة. صحيح أن الحيض ارتفع خلاص ما في حيض لكنها لم تغتسل. إذا الاغتسال هنا فيه تهيئة وفيه نظافة وفيه إذهاب العرق والرائحة جميلة والتطيب وغير ذلك حفاظا على البيوت المسلمة. إذا في الأول قال يطهرن بارتفاع الحيض دون غسل، والثاني قال فإذا تطهرن. إذا تطهر تفعل، فزيادة المبنى تدل على زيادة في المعنى. تطهرن أي أن المرأة بذلت جهدا بالاغتسال وليس بمجرد ارتفاع الحيض. Nah, ya, masih di ayat yang sama ya. Ini beliau dapatkan ketika barusan. Ada makna yang sangat bagus yang beliau dapatkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza yas'alunaka 'anil mahid qul huwa nisa afil mahid. Yang menjadi syahidnya adalah wala taqrabuhunna hatta yathurn. Kemudian fa idza tatahharna. Nah, perbedaan antara dua fiil ini. Fiil yang pertama adalah wala taqrabuhunna hatta yathurn. Fiil yathurn. Yang itu berarti dari wazan fiil yaf'ul. Yathur yaf'ul. Tapi fiil selanjutnya fa idza tatahharna. Ifta'ala. Bukan fa'ala yaf'ul tapi ifta'ala yafta'ilu. Nah, apa bedanya antara fiil yang pertama yathurna dan fiil yang kedua tatahharna? Ini beliau menjawab dari aspek ilmu bahasa, yaitu lebih tepatnya ilmu shorof ya. Tidak ada kaitannya dengan ilmu tafsir. Fiil yang pertama yaitu yathurna, ketika seorang perempuan telah
berakhir masa haidnya, maka ia belum dibolehkan untuk mendatangi suaminya kecuali dia harus mandi besar dulu. Nah, maka fi'il yathur di sini itu hanya sebatas mengandung makna selesainya haid tanpa melakukan mandi besar. Berbeda dengan fi'il selanjutnya yang kedua, yaitu fi'il fa'idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Nah, fi'il yang kedua ini tidak hanya mengandung makna haid telah selesai, tapi bahwasanya si perempuan juga telah bersuci ya, dengan tata cara mandi besar, ya, menghilangkan hadasnya, semua kotoran-kotorannya. Ya. Nah, lalu baru disitulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala membolehkan para suami-suami untuk mendatangi perempuannya. Masya Allah, ini ya sangat agung sekali makna dalam Al-Quran ini. Tafadhol Ustaz. أختم لقائي هذا بهذه الفقرة الأخيرة في قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها. وراودته التي هو في بيتها. تأمل، انظر إلى تعفف القرآن الكريم، لم يقل وراودت زليخة يوسف، وإنما تحدث هنا بالضمير رفعة لشأن يوسف وحفاظا عليه وتسترا على المجتمع، فقال وراودته التي يعني زليخة، هو يعني يوسف، في بيتها أي في بيت زليخة. يعني رفعة في الأداء القرآني. وبعدها لما جاء زوجها فقال إيه وألفيا سيدها، وألفيا سيدها لدى الباب. ألفيا، ألفا يعني وجد، تقول قرأت الكتاب فألفيته نافعا يعني وجدته نافعا. طيب، ألف الولد الكتاب نافعا يعني وجد. طب الولدان إيه؟ ألفيا، الولدان ألفيا، ألف الاثنين. فهنا في الآية القرآنية قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب. ألفيا، ألف فعل ماضي، وألف الاثنين فاعل. ألف الاثنين تعود على من؟ على يوسف وزليخ. يوسف وزليخ. وجد من؟ سيدها. لماذا قال سيدها ولم يقل سيدهما؟ يعني السياق يسير بالمثنى، وألفيا سيدها، لم يقل وألفيا سيدهما، لأن النبي لا تكون له عليه سيادة من البشر. فهنا وألفيا سيدها، عندما أضاف الهاء للسيد فأضافه للمرأة فقط، سيدها، لأن الزوج سيد على زوجته وليس سيدا على نبي الله يوسف. أكتفي بذلك. نعم. Nah, ya, ini yang terakhir, tadabbur di ayat lain ya. Di surat Yusuf, ini salah satu kisah yang sangat menarik bagi saya. Kisah bagaimana Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Coba perhatikan ayatnya. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi. Nah, di sini Al-Qur'an sekali lagi benar-benar menjaga adab kepada Nabi Yusuf dan juga Zulaikha. Terlebih lagi Al-Qur'an juga menjunjung tinggi kedudukan Nabi Yusuf sebagai nabi. Maka di sini Al-Qur'an hanya menggunakan domir, tidak menyebutkan nama Nabi Yusuf dan Zulaikha secara jelas. Warawadathu allati. Nah, allati ini kembali ke Zulaikha. Huwa fi baitiha. Nabi Yusuf ketika itu berada pada rumahnya Zulaikha. Nah, di sini sekali lagi Al-Qur'an menjaga adab ya, bagaimana kisahnya Nabi Yusuf dan Zulaikha itu tidak digambarkan secara frontal, melainkan dengan menjaga adab. Begitu juga dalam lanjutan ayatnya dikatakan wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nah, yakni mereka berdua mendapati sayyidaha. Nah, kenapa dikatakan sayyidaha bukan sayyidahuma ya? Padahal Nabi Yusuf dan Zulaikha itu bertemu dengan suaminya Zulaikha. Nah, dikatakan karena sejatinya Nabi itu tidak pernah dipimpin oleh manusia lain ya.
tidak dipimpin oleh manusia lain. Berbeda halnya dengan Zulaikha yang dia statusnya sebagai istri dari tuannya ini. Nah, maka dikatakan sayyidaha. Ya, karena seorang istri memiliki tuan, yakni suaminya. Nah, ini sungguh cerita yang sangat bagus dikemas dalam Al-Quran. Nah, taib, nah, taib. Jazakumullahu khairan wa ahsanallahu ilaikum wa barakallahu fikum. Mungkin nakhtatim hadzal liqa. Insyaallah para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ucapkan jazakumullah ahsanal jaza bagi kalian yang telah menyimak pembukaan ini, ya, dan nanti nantikan lagi daurah-daurah kita yang selanjutnya yang akan datang. Mari kita sama-sama menutup daurah ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saya selaku sahibul hajah kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.